اب ہماری منزل تھی ابراہیم حیدری تھانہ. یہاں بھی سب انسپیکٹر فہیم کو ہمارے نمائندے پہلے ہی رشوت دے کر ایک آدمی کو اغوا کرنے کے لیے بک کر چکے تھے. سچل تھانے کی حدود کی طرح ابراہیم حیدری تھانے کی حدود میں بھی ٹیم سریام کے نمائندوں نے اپنے ہی ایک اور ساتھی کی نشاندہی کی جسے ہم نے تھانے کے قریب ہی ایک ریسٹوران پر بٹھا رکھا تھا, اور سب انسپیکٹر فہیم ہمارے نمائندوں کے کہنے پر اسے اٹھانے پہنچ گیا. اندھیر نگری ملاحظہ کیجئے کہ محض 10,000 روپے کے عوض ابراہیم حیدری پولیس اسٹیشن کے اس سب انسپیکٹر نے ایک ایسے شخص کو لا کر حوالات میں بند کر دیا جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا, اور ایسا اس نے ان لوگوں کے کہنے پر کیا تھا جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا. وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اسے اس اغوا کاری کے عوض پیسے ملے ہیں اور بس. ابراہیم حیدری تھانے میں ہم نے سچل تھانے کے برعکس ڈرائیور بننے کی ایکٹنگ کرتے اپنے نمائندے کو رشوت دے کر رہا کروانے کی بجائے عین اس وقت پولیس اسٹیشن میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا جب سب انسپیکٹر فہیم کے حکم پر بغیر کسی FIR, بغیر کسی اندراج کے ہمارا نمائندہ حوالات میں بند ہو. رک جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. نام کیا ہے آپ کا بھائی؟ بتا دو. ٹھیک ہے, ادھر آؤ جا بیٹا, ادھر آرام سے کھڑو کے بات کرو نا, کھڑے ہو کے بات. رک جاؤ. ہمیں سب انسپیکٹر فہیم کے ماتحت کانسٹیبل نے الجھانے کی کوشش کی اور اسے نکلنے کا موقع دیا, لیکن ہم اس کے پیچھے پیچھے باہر بھی پہنچ گئے. ہم نے عین اسی مقام پر 7-8 برس پہلے بھی ایک پروگرام میں اسی تھانے کے ایڈیشنل SHO کو بے نقاب کیا تھا. قصہ کچھ یوں تھا کہ اسی تھانے کی حدود میں ہم نے جانوروں کی انتڑیوں, ہڈیوں اور چربی سے بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل بنانے والی ایک غلیظ فیکٹری پکڑی تھی, لیکن اس وقت کے وزیر داخلہ کے نوٹس لینے, FIA کے اس فیکٹری کو سیل کرنے کے باوجود ہر بار یہ فیکٹری دوبارہ کھل جاتی تھی. پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ فیکٹری کی سرپرستی علاقے کا ایڈیشنل SHO کر رہا ہے. اسے پکڑنے کے لیے ہم نے اپنا ایک نمائندہ اس کے پاس بھجوایا کہ ہمیں آپ کے علاقے میں گٹکے کی ایک فیکٹری کھولنی ہے, جس پر اس ایڈیشنل SHO نے منہ کھول کر ہفتہ مانگ لیا کہ ہر ہفتے آپ مجھے اتنے پیسے بھجواتے رہیں اور کھل کر فیکٹری چلاتے رہیں. حیرانی اور دکھ کی بات یہ تھی کہ وہی تھانہ تھا, وہی علاقہ تھا, وہی پولیس تھی اور وہی کرپشن تھی. ہم نے بار بار بھاگنے کی کوشش کرتے سب انسپیکٹر فہیم کو اس کے پیسے لینے کے ویڈیو ثبوت دکھانا چاہے, لیکن وہ اپنے ہی پولیس اسٹیشن سے بھاگنے کے راستے دیکھ رہا تھا. تماشا, تم کیا سمجھتے ہو کس لیے تمہیں یہ یونیفارم دیا گیا ہے؟ کس حوالے سے؟ جس بندے کو لے کے آئے ہو. ہاں, یہ کمپلینر ہے. اچھا, تو کمپلینر سے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں لیے تم نے؟ دکھائیں ذرا اس کو شکل اس کی. اس نے ایک بار پھر دوڑ لگا دی. ایسے کیسے بھاگ سکتے ہو تم؟ ایسے کیسے بھاگ سکتے ہو؟ سب انسپیکٹر فہیم کو بھاگنے سے روکنے کی کوشش میں میرے جسم پر کئی چوٹیں آئیں, لیکن یہ ایسا ڈھیٹ اور بے شرم افسر تھا کہ اپنے سامنے رشوت لینے کی اپنی ہی ویڈیو دیکھنے کے باوجود مان نہیں رہا تھا کہ یہ میں ہوں, جبکہ اس کے ساتھی پولیس والے تک اس ویڈیو کو جھٹلا نہیں پا رہے تھے. کس چیز کے پیسے لیے؟ نہیں, کوئی پیسے نہیں لیے. کس چیز کے پیسے؟ نہیں پیسے لیے. غیرت نام کی کوئی چیز ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے حضور کیا کر رہا ہے؟ یہ اندھے ہیں سب لوگ. یہ قوم اندھی ہے جو دیکھے گی اس کے اندر. سب انسپیکٹر فہیم ہمیں یاد دلا رہا تھا کہ وہ پولیس افسر ہے. بھلا جب ایک پولیس افسر ایک غیر قانونی کام کے عوض رشوت لے کر پولیس کے محکمے اور اپنے یونیفارم کا تقدس پامال کرتا ہے تو وہ پولیس افسر کہاں رہتا ہے؟ وہ تو ایک ہرس زدہ حیوان بن جاتا ہے, اور اس شخص نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اس کی بے خوفی اور بے شرمی اس ایک جملے سے آیا تھی کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ ڈسمس کروا دیں گے. میں جھوٹ نہیں بول رہا. اپنی سامنے کی ویڈیو کو جھٹلاتے رہو آپ لوگوں نے. اچھا, ٹریپ کیا ہے, پیسے لے لیے ٹریپ میں آ کے, تو پھر ٹریپ تو ہوئی نہیں اس کا مطلب؟ نہیں, یہ جھوٹ بول کے انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. اچھا, کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس طرح ہم گاڑی کی کمپلین نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا, گاڑی کی ڈی ویلیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس طرح بات کی. تو پھر آپ نے بندہ لا کے اٹھا کے بند کر دیا. کس میں؟
देखें बंदा क्यों बंद किया? मेरी बात सुनिए, कैसे बहुत- बंद पुलिस अफसरों में आप इस तरह ना कीजिए। पुलिस खुद को पुलिस अफसर कहते हुए शर्म मैंने आती कुछ है? नहीं किया। रिश्वतखोर इंसान। आप- तुम पुलिस अफसर हो? जी। अगर तुम पुलिस अफसर हो तो तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इस यूनिफॉर्म को टके टके के बस बेच रहे हो तुम लोग। 7 साल पहले इसी थाने में इसी तरह से प्रोग्राम किया था, देखें आप- यही बदबख्ती बेशर्मी थी चेहरे पे, आज भी वही है। आप ज्यादती कर रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस के साथ? जी हाँ। तुम पुलिस हो? जी बिल्कुल, तुम्हें गैरत आ रही है खुद को बिल्कुल पुलिस आ रही है वाला गैरत। कहते हो? यार आप लोगों को शर्म आती है? ऐसे लोग हैं आपके अंदर। करेंगे ना, बहुत हो गया। और बहुत नहीं हुआ तुम लोगों को, बेशर्मी नहीं खत्म हो रही तुम लोगों की। आज से 8 साल पहले भी इसी थाने के अंदर एडिशनल एसएचओ को पकड़ा था। बस हमारी कोशिश थी कि हम इसे उन हवालात के सामने लेकर जाएं जहां इसने हमारे नुमाइंदे को गैर कानूनी तौर पर बंद करके रखा था, लेकिन ये कभी किसी कमरे में घुसता, कभी किसी दीवार की ओट लेता। भाग क्यों रहे थे? मैं नहीं भाग रहा था, देखिए मुझे ट्रैप किया। शर्म आती पुलिस वालों के भागते हुए? गैरतमंद बनते सामने खड़े होकर जवाब देते ना। मैं दे रहा हूँ अभी। ट्रैप अब क्यों दे रहे हो जवाब? अब तो तमाशा लगाना तो लगा लिया तुमने, तब खड़े होकर कहते कि भाई ट्रैप किया मुझे। हम तो कह रहे हैं ट्रैप किया तुम्हें, तुम ट्रैप हो गए। आपका प्रोग्राम ये हो प्रोग्राम जाएगा। के लिए नहीं है, मेरे अपने बच्चे की और मेरी आने वाली नस्लों के लिए तुम लोगों को सीधा करना, वरना मरते रहेंगे सड़कों के ऊपर हम इसी तरह, और तुम लोग पैसे ले लेके उठा के लाओगे लोगों को और पैसे लेके छोड़ते रहोगे। ये नहीं है प्रोग्राम के लिए। इस शहर से मेरी जान वाबस्ता है, मेरे बच्चे की जान वाबस्ता है। हमने भी कुर्बानी है। क्या कुर्बानी दी है तुमने? बिल्कुल ये रिश्वत दी है। लेके कुर्बानी नहीं, दी है? ये रिश्वत शर्म आ रही नहीं है, तुम्हें? ये उस रिश्वत सफ में नहीं है। खड़े करते हुए खुद को। ये रिश्वत नहीं है, जिन लोगों ने जिंदगी दी है, नहीं, जाने मैंने- दी है, तुम उनके साथ खड़ा होना चाह रहे हो। ये रिश्वत नहीं है। अच्छा ये क्या है? मिठाई है? हम ये आपने- चाह रहे हैं उस बंदे के सामने आके मुझे बताओ मेरी कि उसको बात हवालात में बंद ये किया मैं बताता हूँ, इनके कहने पे किया था। एफआईआर काटी? नहीं ये थाना, ये कानून क्या है? नहीं, मुश्तबा में क्या भी लेके- समझते हैं आप? मुश्तबा में भी बंद लेके- कर देंगे मुश्तबा नहीं, में? जी हवालात में उठा के बंद कर उन्होंने दें? कहा मेरी गाड़ी जो है वो स्नैच हो गई है, ये ड्राइवर है, हैदराबाद में पैसे गाड़ी लिए है। और उसको लाके नहीं नहीं हवालात- पैसे नहीं पैसे नहीं लिए? सुने 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 यार लाए उन्होंने लैपटॉप कहा, दोबारा, लैपटॉप दोबारा लाए, रिपोर्ट करनी है मैंने। चलाएं फिर इसको बार बार दिखाएं जरा। कैसे बंद किया? नहीं तो मैं जिस वक्त लेके आया हूँ फौरन आप आ गए। कैसे बंद किया? आप फौरन आ गए। हवालात में मैंने बंद किया उसको? नहीं मैंने किया है, लेकिन फौरन आप आ गए। एंट्री करने से बेशतर आप आ गए। अच्छा हवालात में पहले बंद करते हैं, एंट्री बाद में करते हैं। अच्छा कानून ये कहता है। नहीं ये साहब मौसूफ आए, इन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी की रिपोर्ट नहीं करवाना चाहता, डी वैल्यू हो हम जाएगी। खुद मेरी बात सुन बताएंगे, लीजिए, मेरी ये बात हम खुद बताएंगे जो आप कहानी बता रहे हैं, सारी कहानी आपने सुनाएंगे चले वो लोगों करवा को। दिया आपने, जी ठीक है ना, करवा दिया और आप आपने। आ गए उस ट्रैप। ठीक है ना, मैंने एक इंसानी हमदर्दी के तहत इनसे कहा। मैं आपसे मेरी अर्ज करूँ, मेरी बात सुने। 7 साल पहले, 8 साल पहले, इससे भी ज्यादा हो मेरी गया। यहाँ पोस्टिंग नहीं है। मैं बता देता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ बदलता कुछ नहीं है ना, मसला ये है। जैसे आप पुलिस वालों के साथ कर रहे हैं ना, अच्छा ठीक है ना, पुलिस वाले मेरे साथ पुलिस करेंगे, वाला गोली भी एक मार देंगे इंसान किसी, है। अल्लाह वो भी मालिक है, एक मैं इंसान तैयार है। हूँ। वो भी एक इंसान 6 साल से 7 साल से नहीं, तैयार आप हूँ। सहाफत का जहन रखें, उस तरीके से मैं एटीट्यूड सहाफत का, मैं एक आम शहरी का जहन रख रहा चलिए, आम हूँ। शहरी मैं ये का बता रहा हूँ कि जहन मेरी जान जिस शख्स के अल्लाह ताला ने जिसकी जिम्मेदारी लगाई है उसकी हिफाजत की, वो तो बिकाऊ माल है। नहीं, वो तो 10-10 हजार रुपए में नहीं, बंदा नहीं, उठाता लाके हवालात नहीं, के अंदर बंद कर देता। जी, नहीं। एफआईआर काटी थी उसकी? नहीं। जो भी होगा, अगर हमारी गाड़ी रिकवर हो गई तो हम इंशाल्लाह आपको देंगे। और मैंने इनको कहा कि नहीं, गाड़ी आपकी पहले रिकवर होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इनसे कोई लूज स्टॉक नहीं पैसे नहीं किया, लिए? नहीं तकाजा किया मैंने पैसे लिए या इनसे, नहीं? नहीं तकाजा किया मैंने पैसे इनसे, आपने नहीं लिए? लिए मैंने, नहीं लिए? तकाजा नहीं किया मैंने कोई। हमने सब इंस्पेक्टर फहीम को बताया, और आप सब भी गवाह हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में सच्चल गोट थाने के एएसआई सिकंदर ने जैसे ही अपनी खुफिया वीडियो देखकर अपनी गलती को तस्लीम किया, हमने कोई एक लफ्ज भी ऊंची आवाज में या नामुनासिब लहजे में नहीं कहा। यहां हमें आवाज बुलंद करने पर खुद इस पुलिस अफसर फहीम ने मजबूर किया था। इंसान है हम, जानवर नहीं है। आपकी तरह हैवान नहीं हो जाते, आंखें माथे पे रख लेते कि एक बंदा आ गया बस अब जितना जूस निकाल सकते हैं उसको उतना जूस निकाल। 7 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ पुलिस के ऊपर, खुदा का वास्ता ठीक हो जाओ यार। फिर बच्चे बन जाते हैं आपके, मुझको तो पता ही नहीं था, मुझको तो तलैप कल के पैसे दे दिए उसने। इतने आप मासूम होते हैं, आपके सामने सारा कुछ हो रहा होता है हर दिन। आप इतने मासूम तो नहीं रहते ना कि कोई भी आपको पैसे दे और आप उठा के जेब में डाल दें। मेरा लाउड होना, मेरा पीछे भागना, मैं आपको सुबह की मिसाल दे देता हूँ। एक लफ्ज ऊंची आवाज में कहा उसने उस आदमी से, खुदा का खौफ कर रहे हो यार। वही थाना है, वही भागम दौड़, वहाँ लास्ट टाइम भी ऐसे ही भाग रहे थे, उसको खींच रहे थे, वो भाग रहा था, एडिशनल एसएचओ था यहाँ पे। और हुआ क्या था, हमने आके कहा जी उसकी फैक्ट्री खोलनी है गुटके की, आपकी मेहरबानी चाहिए। उसने कहा जी इतना हफ्ता होगा। यार आप लोग भी जुर्म करवाओगे, आप खुद ही जुर्म करोगे। नहीं सर, ये जुर्म नहीं है एक बंदे को उठा के लाके बंद कर देना पैसे लेके। ये इन्होंने जो यार फिर वही मैं लोती को क्या कहता मेरा भाई। ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा था कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद किसी ने कहा हो कि मुझे पता है कि आपको मेरे मुखालिफिन ने भेजा है। सब इंस्पेक्टर फहीम भी कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहा था।